श्रीमन्रासरसारं विवंशी वटतटस्थितः कर्शन वेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन बिरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। এই অধ্যায়ে বিশেষ করে আলোচনা হব এই গুণত্রয়ରୁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବ ନିସ୍ତାର ପାଇବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଂସ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁଃସନକାଦି ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। କାଲି ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲି ଯେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଗୁଣ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ବୃତ୍ତି, ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣକୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ କରାଯିବ ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭୂତ କରା। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଭଜନ କୁହାଗଲା। ହରିଭଜନ ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣତ୍ରୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। सत्वा धर्म भवे वृद्धा पुंसो मद्भक्ति लक्षणः सत्तिको पाशय सत्यं तत धर्मः प्रवर्तते। सत्तिको पाशय सत्यं तद्धर्मः प्रवर्तते। कहले वृद्धात्मन उद्रिक्ता सत्वं एव पुंसः जीवस्य। एपटे आउटे आगू पक देखा जाना ठाकुर आउटे पकई दे मद्भक्ति लक्षणः मद्भक्ति रूपः धर्म भवेत्। सात्विक उपासना सात्विक पदार्थ सेवया सत्वं सत्वगुण वर्धते ततः सत्वाच धर्म प्रवर्तते।
कहते प्रबुद्ध सत्वगुण होते जीवर मदीय भक्ति रूप धर्म उत्पन्न है। सात्विक पदार्थ सेवन रे सत्वगुण वृद्धि एवं ताहित धर्म प्रवर्तित हो जाता है। तीन गुणरू सत्वगुण टाक श्रेष्ठ कहुई। से सत्वगुण द्वारा ही भगवान कहते जो भक्ति उद्रेक हुए कि प्रकार जो सत्वगुण परिपक्व अवस्था थाए वृद्धि प्राप्त सत्वगुण कगला। साधारण सत्वगुण जोटा कि रजगुण तमगुण को पराभूत करे कि जिते सत्वगुण वृद्धि प्राप्त हम से भक्ति उद्रेक कर। तेणु कहले प्रबुद्ध सत्वगुण प्रबुद्ध वृद्धात् कगला। वृद्धात् मान बयस अधिक जाओ कहला परिपक्व अवस्था। सत्वगुण तो परिपक्व अवस्था हो से समय भक्ति उद्रेक हो। तापर सात्विक पदार्थ सेवन रे सत्वगुण वृद्धि हो। ये जो रजगुण तमगुण सत्वगुण द्वारा जीव जो ओतप्रोत जड़ित विशेषकर रजगुण आम शरीर तैयारी आ तमगुण सत्वगुण आम भितर रही किंचित परिमाण रे किंतु धर्म पथ को जीवाक हेले सत्वगुण को वृद्धि करिया दरकार। आ सत्वगुण वृद्धि होर उपाय होची सात्विक पदार्थ को सेवन करिया। आमे जो खाद्य खाऊचे आम जो कथा भी कहचे आमर प्रत्येकटा इंद्रियर जो वृत्ति ना से सब सात्विक हवा दरकार हेले ही सत्वगुण वृद्धि हो। जदि आमर इंद्रियर वृत्ति गुड़िक गति सब रजतम पदार्थ सहित संश्लिष्ट हो राजसिक तामसिक वस्तु सहित ताहले कौन हो रजगुण तमगुण वृद्धि पाइब। धरतु आम वस्तु खाऊचे यदि भगवान को अर्पण करी नैवेद्य करी अर्पण करी खाइबा से प्रसाद होला से सत्वगुण लक्षण से। यदि भगवान को न दे खाइबा से खाद्य पदार्थ जो गुण रही से आम उपर प्रभाव पकड़। खाद्य वस्तु जो दोष रही तेणु आम जो वाक्य विन्यास भी करछे कथा कहे जदि से कौन सी पारमार्थिक कथा जदि मिश्रित रोचे भक्ति संबंधी कथा ताहले से सत्वगुण पदवाच्य बा किसी जो थे कौन सी अहमिका अहंकार नथियो। आ जो माने भगवत संबंध रहित कथोपकथन होती कौन सी जनकल्याण रहित कथोपकथन से खाली अहंकार अभिमान भरा थाए जोटा कि रजगुण तमगुण कहुई। समस्त इंद्रियर जो वृत्ति जो सेवन करुचे जिते सब पदार्थ आम इंद्रिय मान द्वारा से सब सात्विक पदार्थ जदि हम ताहले सत्वगुण वृद्धि हम ताहते धर्म प्रवर्तित से धर्म सृष्टि है धर्म प्रवर्तन हो। तेणु चतुर से कहला जो मैंने निज भितर थी सत्वगुण आम भितर रजगुण बेसी अच्छी कहीं ब्रह्मा रजगुण तैयारी आम शरीरटा कामयस क्रोधेश रजगुण समुद्भवा प्रश्न थिला अर्जुन गीतार ये सब अनिच्छा सत्य मध्य अनिच्छा सन्न पिवाष्णेय पापं किं चरति पुरुष हे वृष्टिवंश हे श्रीकृष्ण अनिच्छा सत्य मध्य लोक मैंने पाप कर्म कहीं कर काम ऐस क्रोधेश कहले काम आ क्रोध ये रजगुण सृष्टि है। सारा जगत काम जड़ित अपरस्पर संबुद्धं काम हेतु ईश्वरम कहला। प्रत्येक जगत प्रत्येकटा प्राणी एक कामना द्वारा एमती संबंधीभूत होती जगत सृष्टि संस्कृति क्रोध रही निजर ईप्सित इच्छा जब चरितार्थ ना क्रोध आसो इच्छा जब पूर्ण ना ये दुईटा क्रोध और काम हूँ रजगुण सम उद्भव समान परिमाण आसे जोटी काम से क्रोध कामनार असफलतार क्रोध उत्पन्न हो।
ତେଣୁ ଏ ରଜଗୁଣଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେବ। गुरु मंत्र सार कर यही बार, ब्रजेते हई बेवास। तम गुण जावे सत गुण पावे, तम गुण जावे सत गुण पावे। तुमी हईबे कृष्णेर दास। गुरु मंत्र सार कर यही बार। गुरु मुख्य पदवाक्य चित्ते करिया। गुरु प्रदत्त वाक्य ही आम जीवनर एकांत अपरिहार्य करणीय कर्तव्य जाऊ कगला। जो मैंने से भाव निजक परिचालित करुँच, जदिव रजगुण शरीरटा तैयारी तमगुण अच्छी, या भितर हिंसा देश मात्सर्य परसिकातता असूया भाव अहंकार अभिमान दंभ दर्प विभिन्न प्रकार सब रही। जो रजगुण तमगुण लक्षण सब ये नष्ट हो। दया प्रीति स्नेह ममता सहानुभूति अनुकंपा ये सब भल भल गुण आसो। सत्वगुण सब आसा विनम्रता। तेणु सत्वगुण बुद्धि करिया। गुरु मंत्र सार गुरुदेव जो उपदेश देइछन्ति ताको पालन करिया दरकार। पारमार्थ्य जगत रे प्रामाणिक संत मान जो उपदेश देइछन्ति शास्त्रानुकूल उपदेश सब से सब जीवन रे पालन करिया दरकार। भगवान को न देगी खाइबा नहीं बस। जदि इंद्रियर वृत्ति समूह को केवल परमार्थ पथी धावित करवा, आखि केवल भगवान को देखियो विग्रह को देखियो परमार्थ वस्तु देखियो, वाणी भी से प्रकार हवा दरकार। आमर चाली चलन आचार विचार सबकि पर सत्तम परिवेश सात्विक वृत्ति जदि हम ताहले सत्वगुण वृद्धि पाइब। विशेषकर आहार सत्व शुद्ध सत्व कगला। आहारटा बड़ इम्पोर्टेंट। संसार लोक माने जो माने परमार्थ पत्र आसी ना माने इच्छा खाऊं जहाँ मिला ता खाईदे पड़े से बुद्धिवृत्ति नष्ट हो। परमार्थ पत्र जो अच्छा यही शिक्षा दि जाऊँगी भगवान को अर्पण कर खाइब। भगवान को अर्पण कले तार केवल भल भल वस्तु दि जाए जोटा कि मनुष्यर खाद्य अनुकूल जहाँकि से सत्वगुण वृद्धि होता है। आ भगवान को प्रसाद करी खाइले तो से महाप्रसाद तो भक्ति बुद्धि हम। हानिरुष्योपजायते सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करते है कहले। प्रसाद सेवा जदि करियो प्रपंच जय कर दो कहले से तो खाली प्रसाद ने आमर सब इंद्रियर वृत्ति जमी सत्वमय हवा दरकार। रज तम गुण के पराजय करते सत्वगुण बल बोलते छेन। रजगुण तम गुण को पराजय कर सत्वगुण ये जिते सब युद्ध चलती ना बर्तमान जहाँ कि सारा विश्व जो बहुत अशांति भितर जो गति कर सत्वगुण लक्षण नहीं, सब रजगुण तमगुण लक्षण। खाली अभिमान अहंकार चलती निजर प्रतिष्ठा प्रति सब यही स्वयं नष्ट कर समाज को। सत्वगुण गोटे सन्थ गुण ये साधु स्वभाव ये जोटी आपस बुझामणा सत्वगुण बल कथा कहते रजगुण तमगुण भी नष्ट करदे सी। जिते सत्वगुण वृद्धि प्राप्त हम सत्वगुण से भक्ति गुणभूत लक्षण चाहते आसो। सत्वगुण वृद्धि प्राप्त वृद्धात् कहगला परा सत्व सत्वात् धर्म भवेत वृद्धात् वृद्धात्। सत्वगुण चारि परिपक्व अवस्था आसो सैचुरेटेड अवस्था तापर हूँ निर्गुण स्थिति सेते भक्ति प्रकट मान धर्म पथे जड़े आसो। जो मैंने भी आज पथ को आसछन्ति गौड़ीय धारा को
बा प्रामाणिक पथर जो भजन करुँच निश्चित रूपे तांको भितर था सत्वगुण वृद्धि होने भक्ति मार्ग किए आसबे ये पथरे रही पारे पथरे जो मान आम भीतर जिते जन्म होचे रजगुण तो रही शरीरटा रजगुण तमगुण भितर थिले मध्य जदि महत् पथ को आम आश्रय करें ये जो सत्संग हो जो भगवत पारमार्थिक सब अनुशीलन हो भजन कीर्तन द्वारा धीरे 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 आमर रजगुण तमगुण सब नष्ट हो धीरे धीरे आम भीतर सत्वगुण वृद्धि प्राप्त होची जो वृद्धि प्राप्त होला पर भक्ति भी क्रिया करछन सेठी जदि जड़े ये पथ को आसला पर मध्य जदि ता भितर रोची विभिन्न प्रकार ये जो रजगुण तमगुण प्रभाव जदि रोची लक्षण देखा जनकर कर्मरु जनक क्रियारू जना पड़े से कु गुण भितर अच्छी गोटे लोकर चाली चलन तार आचार विचार तार ऐसे वृत्ति जदि करिव ताहले तो जना पड़ से कु इयर अच्छी तेणु कह विशेषकर सत्वगुण को वृद्धि करिया दरकार तेणु रजगुण तमगुण प्रभाव जनक लक्षण जना पड़ कौन करुँच कौन न करुँच तेणु आमर खाद्य आमर चालीचलन आमर आचार विचार आम जो मान सहित संगलाभ भी कर ए प्रकार करिया दरकार विचार करी जो आमर भितर थिया सत्वगुण वृद्धि प्राप्त हम सत्वगुण को जिते वृद्धि करेब शेष से भक्ति प्रकट करेब भक्तिर से सृष्टि हो तेणु कहला वृद्धि प्राप्त सत्वगुण होते आमार भक्ति गुणभूत लक्षण जाहाते अथवा आमार भक्ति ही जार लक्षण भक्ति आमार लक्षण कह भक्ति व्यतीत सत्वगुण निंदित बा भक्ति जदि नथिबो ताले सत्वगुण को निंदा करागला वर्णाश्रम धर्म रे कुलश्रेष्ठ कह ब्राह्मण वर्ग को सत्वगुण आधार से माने सत्वगुण थिबा जो से वन में जन्म ग्रहण कर से भक्ति रहित होती ताले सत्वगुण को निंदा करागला सत्वगुण को तेणु कहला भक्ति रहित सत्वगुण निंदित भक्ति रहित विप्रदेव निंदनीय कहा जो गोटे सुजोग मिली परमार्थ साधन करने से हरौन से तेणु बहुत लोग भी सत्वगुण अच्छा जगत में सात्विक कर्म करुँच किंतु भगवान को भजन करूना तेणु से सत्वगुण को निंदा कर कहीं तार चरम फल जो घूरी से उद्धार कर से बहुत मानव सेवा कर जनसेवा कर जन कल्याण कार्य कर विभिन्न प्रकार सब सत्वगुण कर्म करुँच किंतु हरिभजन करूना ताद्वारा कौन से उच्च कूल जन्म हे उच्च लोकर जन्म हो पारती जन्म हे यही जहाँ जोनि भितर 84 लोक भितर भ्रमण करिए सत्वगुण कि रूपे वृद्धि लाभ करेंगे तार उत्तर कहते सात्विक वस्तु समूह सेवा द्वारा सत्वगुण वृद्धि हम सत्वगुणटा वृद्धि केमती हम कहीं सत्वगुण वृद्धि हेले ही धीरे धीरे जड़े धर्म पथरे भक्ति पथ को आसो तेणु जमती ये गोटे टेक्निक है गोटे लोक चंडाल अवस्था अच्छे समाज पूरा निम्न स्तर अच्छी स्वभाववशत गुणवशत ताकू संस्कार करा केमती ताकू संस्कार यही भाव ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कहगला तार खाद्य को संयम करा जाए तार पानीय आहार विहार चाली चलन सब जो संयम करा जाए एथिपाई आमर जो जो ये जो प्रचार धर्म जो चलती प्रभुपाद धारा जो ए जो कली परीक्षित महा जो कली को जो 4टा आश्रय देले 4टा स्थान आमिष गोटे मद्यपान गोटे आ विशेषकर अवैध यौन संग गोटे आ जुआ खेल गैम्बलिंग गोटे जोटी अधर्मर स्थान जोटी कलीर स्थान ये 4टा को बंद कराला ये जी भी प्राथमिक स्तर पथ को आसे ये 4टा को बंद करने को आसे कहीं यही 4टा द्वारा रजगुण तमगुण वृद्धि प्राप्त हुए सत्वगुण जो टिके नष्ट हो
कि जड़े यदि आमिष खाइबनी, निशा सेवन करनी, कौन सी गैम्बलिंग जुआ करनी, कौन से अवैध यौन संग करनी, निश्चित रूप ता भीतर सत्वगुण प्रकाशित हो, निश्चित रूप कई चारिटा नष्ट करे कहीं से ये सब अधर्मर स्थान। ये जिते आमर जो प्रचार हो चारिटा प्रथम फंडामेंटाल कहगला यहाँ निहती छाड़ा पड़ो। यही भाव में जन को संस्कार कराए बोले से जन शूद्र कुलोद्भूत होता हो, नीच कुलोद्भूत होता हो, से जो से रजगुण तमगुण आच्छन्न होती जो सब विभिन्न प्रकार निंदित कर्म करुच्ची तार मूल कारण होची यही चारिटा जिनस। यही चारिटा को प्रथम बाइकट करागला, तापर ताको शिखागला आम मान जो कहगला भगवान को अर्पण करी प्रसाद खाइब, भगवान को प्रणाम करियो, तुलसी जल अर्पण करियो, विभिन्न प्रकार परिक्रमा करियो, सकाळु गात्रदान करियो, हरिनाम बसी जप करियो, सत्संग बसियो, ये सब जस्ट कह जाए मार्ग ना। आ द्वारा धीरे 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 आमर सत्वगुण वृद्धि प्राप्त होपर से जो परिपक्व अवस्था अच्छे भक्ति होती यही मार्गटा जन को तैयारी करा जन गोटे मनीष तैयारी कारखाना कले प्रभुपाद गौड़िया मठ मनीष तैयारी होती तेणु कहले सात्विक सत्वगुण केमती वृद्धि हो, सात्विक वस्तुर सेवा करियो, सात्विक वस्तु सेवा, सात्विक वस्तु जिते सब रही सब तारी सेवा करियो। धरतु कुकुरटा सेवा करिया आउ जन गोमातर सेवा करियो, गुण कार भल आसियो कार है कुकुर गोटे जीव, गोमाता गोटे जीव माना ना। कुकुर सेवार सत्वगुण वृद्धि हेनी, गोमाता सेवा सत्वगुण वृद्धि हे गोटे शास्त्र स्थिरीकृत जोड़ा कुकुर सारा रसगुण सेमती हो आजिकल से सात्विक वस्त्र सेवा करें भले सामाजिक सेवा हो माना ना। जो तो परमात्म वस्त्र सेवा कर बहुत उत्कृष्ट से भक्ति क्रिया हो सत्वगुण सेवा करा दरकार। हाँ कैट सेवा ऑल्सो you know the difference between cat and dog. Dog sometimes favorable, dog honest animal, dog an honest animal. If sometimes the dog also sacrifice for his master, but cat never. Cat really maybe sometimes yeah maybe he is related previous relative. If some exception in kit and society, that is maybe previous relative. जोड़ा शास्त्र कहे ना बिराड़ी सब अभिशाप दिए वंश नष्ट हो जाओ मुता कूल शोबी कुकर वंश वृद्धि कर शास्त्र प्रमाण छाड़ से अपराध हो बिराड़ी चरण जाता। सात्विक वस्तु संग्रह सेवा द्वारा सत्वगुण बुद्धि हो, तेना सत्वगुण बुद्धि करें सात्विक वस्तु सेवा करिया दरकार। तुलसी सेवा करियो भक्ति तो है ताले बिच्छादी गौथर सेवा कर गोटे गच गोटे छाई दूची बोले अन्य सब आम ए प्रकार सब करिया दरकार जो द्वारा सत्वगुण वृद्धि हो। धर्मात् सिद्ध विशुद्ध सत्व प्रबल हेले भगवत भक्ति लक्षण धर्म प्रकार जो सत्वगुण वृद्धि हो विशुद्ध सत्व स्थिति आसीज से प्रबल प्रबलतर हम से भक्ति प्रकाशित हो। जो माने भक्ति पथर अच्छा बुझा पड़े से विशुद्ध सत्व स्थिति अच्छा। विशुद्ध शब्द वासुदेव शब्दितम कहगला यह निर्गुण भक्ति। भगवान को सम्मुख रे सद्गुरु आश्रित ही सत्संग माध्यम रे जो कृष्टा अनुशीलन करा जाउछि ये सब विशुद्ध सत्व स्थिति। तेणु भगवत भक्तिर लक्षण ये सात्विक उपासना बा भागवत धर्म होते सत्वगुण वृद्धि क्रमे धर्म प्रवृत्ति सिद्धांत देले भागवत धर्म होते। भागवत धर्म कौटा सनातन धर्म वैष्णव धर्म जीवर धर्म समस्तंकर धर्म ये हूँ भागवत धर्म। यही भागवत धर्म को जो जाजन कर सत्वगुण वृद्धि हो सत्वगुण से सत्वगुण जो वृद्धि हे से धर्म प्रवृत्ति से धर्मशील हो
ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଇଯିବ ସେଇଠି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ହିଁ କ୍ରିୟମାଣ ହେଇଥାଏ ବିଧର୍ମୀମାନେ। ଇଏ ହେଲା ତାର ସୂତ୍ର। ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣକୁ ପରାଭୂତ କରି ଡୋମିନେଟ୍ କରେ ସତ୍ୱଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପ୍ରବଳ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାପରେ ଜୀବର ସଦ୍ଗତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ରଜଗୁଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ରଜଗୁଣରେ ଆମ ଶରୀରଟା ତମ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ଦରକାର, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ତା ଭିତରେ ଥିବା। ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ କଲା, କରୋନାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ, ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସେବନରେ। କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମପଥକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଜଣକୁ ଖାଲି ବେଶ ଦେଇଦେଲେ ଆସିବନି, ଛାପ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କରିବା ଦରକାର। ବେଶ ତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେ ପୁରା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, କଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ। ଖାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲେ ହେବନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ସେଠି କ'ଣ ତୁମ୍ବୁଡ଼ ନା କ'ଣ ଆଉ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆଇଲା କୁଆଡ଼ୁ ମହୁମାଛି ହଁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ମରିଗଲା କିଏ? ମହୁମାଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଇ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ପକେଇ ଥଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଥଣ୍ଡାରେ ହାତ ଧରନି, କ'ଣ କେଉଁଠି ଧର, ମାରିଦେବ। ମହୁମାଛି ବୋଧେ କଥାର ମଧୁପାନ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିବ ବୋଧେ, ଆମେ ତ ପାନ କରିପାରୁନୁ ନା କ'ଣ? No, now latest. This is latest bumblebee. नहीं छाड़े गेट बाहर छाड़े उड़ी पड़ा से कौन करिया। थरे वृंदावन धीर समय राजन महाराज कथा कहते आम जाइए सुदामपुर मोर जाइलु बोधे गोटे शुआ गोटे सुख शुआ गोटे आसला आसला बसला से कथा सरला पर्यटन से बस उड़ी पड़े सरला बड़ा आश्चर्य मैंने मिराकल गोटे सुख पक्षिया सुखदेव गोस्वाई हाँ कथा विषय चमत्कार करते महाराज। धर्मो रजस्तमहन्या सत्ववृद्धिरनुत्तमः आसुनस्यति तन्मूलो यधर्मोभयते आसुनस्यति तन्मूलो यधर्मोभयते। कहले सत्ववृद्धि सत्ववृद्धि रूप अनुत्तम उत्कृष्ट धर्म एव रजः तमः च हन्यात्। रजतम को हन्यात् नाशे रजतम को नष्ट करिवो कहले सत्व गुण जदि वृद्धि हो
ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା ଏଇଟା। ଉଭୟ ରଜସ୍ତମ ରୂପେ ହତେ ବିନଷ୍ଟେ ସତି ଆସୁ ଶୀଘ୍ରଂ ହି ତନ୍ମୂଲଂ ରଜସ୍ତମ ମୂଲକଂ ଅଧର୍ମ ନଶ୍ୟତି। ଯେତେବେଳେ ରଜ ତମ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ରଜ ତମ ଗୁଣର ମୂଳ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ ଅଧର୍ମକୁ, ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପାପ ପଥରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାତ୍ମା କରିବାକୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କେମିତି? ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିବ, ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାଇବ, ଆମିଷ ଛଡ଼ାଇବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସେବନ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାରକୁ ଧୀରେ 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 ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ କହିଲା ସତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ରୂପ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହିଁ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ। ଏ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ, ରଜ ତମଗୁଣ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଧ୍ୱଂସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ସେ କରିବ ସେମିତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୱଗୁଣଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବସ୍ତ୍ର ସେବା କରିବା। ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବସ୍ତ୍ର ସେବାର ପରିପାଟି କଳେ ବିକାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସବୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତାରି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ସତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ରୂପ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ରଜ ତମଗୁଣ ବିନାଶ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଇହାଦେର ବିନାଶ ହେଲେ, ଏ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଯଦି ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ତନ୍ମୂଳକ ଅଧର୍ମ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅଧର୍ମ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପୂର୍ବାଶ୍ରମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିଲା, ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବୃତ୍ତି ରହିଛି କି ଆଉ କି ଆମିଷ ଖାଉଛେ, ନା ନିଶାପାନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବସ୍ଥ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସେଟା ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ତାର ରହିଥିଲା ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ତନ୍ମୂଳକ ଅଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ଥାଉ ମାନେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଜଘନ୍ୟ କର୍ମ କରିବେନି। ଯେଉଁପରି ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିବେନି। ମାନେ ସମାଜରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଟିକେ ଧର୍ମ ବିଚାର ରହିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ହରିନାମ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଧାମ ଫାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ତ ରହିଛି ନା। କିଛି ତୁଳସୀ ମାଳି ପରିଧାନ କରିବେ, ଆର ତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସେଇଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁରା ଡୁବିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କ୍ରମୋନ୍ନତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣର ମୂଳ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। ଅଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କଳିଯୁଗ କ'ଣ କରେ? କଳିନା ଅଧର୍ମ ମିତ୍ରେଣ। ତାର କଳିର ଗୋଟେ ମିତ୍ର ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। କଳିଯୁଗର ଏ କଳି ତାର ଅଧର୍ମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ଜଗତକୁ ରାଜ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏ ସମାଜ ଉପରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଧର୍ମପଥରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଳିଯୁଗ ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବସ୍ତ୍ର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର।
कले ही धीरे धीरे भितर सत्वगुण वृद्धि हो। सत्वगुण वृद्धि हेले रजगुण तमगुण नष्ट हो। रजगुण तमगुण नष्ट हेले सब अधर्म क्रिया भी सब नष्ट हो। समाज रे धर्म स्थापन हो आ सत्य जुगर आगमन हो। ये प्रकार आचार्य माने बहुत चिंता कर बहुत जो प्रचार जो कर स्वामी महाराज जो विदेश प्रचार कले कौन कले जेन केन तेन प्रकारेण कृष्ण मन अभिनिवेश जेकोस प्रकार मनटा को कृष्ण लगे दरकार। से जबरदस्त मुखर से कृष्ण नाम उच्चारण करेले केमती करेले विभिन्न प्रकार मीठा तैयारी कले मीठा को विभिन्न प्रकार ना देदेले गोविंद भोग गोपाल लड्डू पटाट गौरांग विभिन्न प्रकार ना देले ना लोक जान कि हठात ना तो हेनी गोटे से ना उच्चारण कले स्वीकृति है ना ना उच्चारण कले स्वीकृति है। तेणु यही आचार्य माने ये प्रकार संस्कार करुँच भक्ति मार्ग आणुंट उत्सव महोत्सव कर प्रसाद करी खाया दौरान ये सब धीरे धीरे संस्कार है जो मैंने आपको श्रद्धार सहित ग्रहण कर बहुत परिवर्तन होता है। सत्व वृद्धिर न्याय और उत्तम गुण न्याय ये सब बढ़िया गुण कहला सत्व वृद्धिर न्याय। तेणु रज तम गुण विनाश हेले पर रज तम मूलक अधर्म विनाश प्राप्त होता है। मूलटा देखा हाँ ये पूरा भितर ट्रिटमेंट हो पूरा भितर जो गुण द्वारा जो तैयारी ना शरीरटा गुण द्वारा क्षोभित जो कर्म कर विभिन्न प्रकार जड़े जेकोसी कर्म कर कर्म देखले बुझा से कौ गुण अच्छे तेणु से गुणटा को परिवर्तन कर कर्मटा परिवर्तन कर्म चेंज करा दरकार नहीं भितर थे गुणटा परिवर्तन कर गुणटा परिवर्तन कले से स्वाभाविक तार कर्म परिवर्तन हो गुण कर्म विभाग से ना गुण अनुसार कर्म हो गुण कर कर्म से अनुसार जाति निर्णय करागला भगवद्गीता वाणी अनुसार तेणु भितर थे गुणटा को परिवर्तन करा दरकार जमी निंदित कर्म कर निश्चित रूप भितर कौन सी निंदनीय गुण रही सब से गुण को वृद्धि कर नष्ट कर सत्व गुण को वृद्धि करा दरकार। तेणु कहला से धर्मर उदय रजस्तम गुण विनष्ट सत्व वृद्धि न्याय आ उत्तम गुण ना से धर्मर उदय रजतम गुण विनष्ट हो। वहादेर विनाश रजस्तम गुणर आकर अधर्म अचिरे विनष्ट है एमानकर विनाश रजतम गुण जर मूल हूँ अधर्म नष्ट हो तेणु ये गुणटा को नष्ट कर आमर विभिन्न प्रकार जो जो सारा वैष्णव माने सारा विश्व जो प्रचार करुँच स्थाने स्थाने गली कंदी उद्देश्य लोक हृदय भितर भक्ति की पुंजीभूत करवा संस्कार तैयारी करवा सत्वगुण वृद्धि करवा उद्देश्य यहाँ तेणु प्राय जबरदस्त मन भर हरिनाम उच्चारण करा जाए नगर संकीर्तन आदि करा जाए आ द्वारा धीरे धीरे लोक मान संस्कार परिवेश प्राणी मान संस्कार होता है हठात पथु किए हठात आसपारती से धीरे धीरे आकर्षण आकृष्ट करा जाए। से महात्मा काम से अंटा कमर कसक जगत को उद्धार कर प्रभुपाद गुरुवर जमी आसते से एकमात्र चिंता था बहिर्मुख लोक मान भगवत उन्मुखी करवा विशुद्ध सत्व स्थिति स्थिर करवा जोटा कि सारा विश्व तार फल भोग देखा मिलला आज जो परिश्रम करते से
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବ ବିଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବି ଚାଲିଛି, ଧର୍ମ ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଧର୍ମ ବି ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସେ ତୁଳନାରେ ଧର୍ମ ବି ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟା ପୁରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ବି ଜୋରସୋର ଅଛି, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର। ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବି ସଚେତନ କିଛି ହେଇଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ମାନେ 15 କଥା କହୁଛି, 15-20 କେହି ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସୁନଥିଲେ, କେହି ନା, ସେ 2-3 ଜଣ ଖାଲି ବୁଢ଼ୀ କେତେଟା, ସେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁ। ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ପଡ଼େ ନା, ଭଲେ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାସ, କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିଛି ଦିନ ତ ସେମାନେ ମାନିଲେ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଧୀରେ 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 ହେବ। ପ୍ରଭାବଟା ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଦୀପ ଜଳିଛି ମାନେ ଆଲୋକଟା ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପୁରା ସେ ଶେରଗଡ଼, ସେ ମିଲ୍ ପାଖକୁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଳୁନଥିଲା, କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଠି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁନିଆ। ଏ ତ ମାର୍କେଟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଖ ବାମ୍ଫେର ଇଏରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ, ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। आगमो अपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मंत्रत संस्कारो दशैत गुण हेतवः ध्यानं मंत्रत संस्कारो दशैत गुण हेतवः। कहले सत्व वृद्धि हेतु दर्शयितुं सामान्यत गुण वृद्धि हेतु नाह। सत्व बुद्धि हेतु दर्शयितुं कौन देखा जीव सामान्यत गुण वृद्धि हेतु, तार सामान्य गुण वृद्धि देख गुण देख कहले कौन आगम शास्त्र अपह आप मान जलं प्रजा मान जन देश काल कर्म मन वृत्ति जन्मच ध्यान मंत्र अथ संस्कार एत दश गुण हेतव यथानुरूप गुण कारणानि भवन्ति। एसु गुण कुआगला, गुणर कारण एसु कौन कौन शास्त्र जल देश काल पात्र कर्म जन्म ध्यान मंत्र संस्कार ये 10टी होची यथायोग्य भाव गुणेर कारण होइया थाके। ये 10टा गुरुत्व दिगला, ये 10टा है गुणर कारण। तेणु ये 10टा को जो मैंने जीवन रे ठीक ठीक सेवन करती तांको भितरे थिया सत्वगुण बुद्धि प्राप्त हो। शास्त्र भी अच्छी, सात्विक शास्त्र, राजसिक शास्त्र, तामसिक शास्त्र। शास्त्र 3 प्रकार अच्छे। भक्ति शास्त्र भी रही,
ଜଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଜଳ, ମହୋଦଧିର ଜଳ, ମାଛ ଫାଛ ଚାଷ ହେଉଥିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଏସବୁ ଜଳ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଜଳ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ। ଦେଶ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ସନ୍ତ ମହାଦାନ ପ୍ରକଟ ଶ୍ରୀପାଠ କୁହାଗଲା। ଦେଶ ବି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଧର୍ମର କୌଣସି ପାଣ୍ଡବ ବିବର୍ଜିତ ଦେଶ, ଗଙ୍ଗା ବିବର୍ଜିତ ଦେଶ। କାଳ ବି ଅଛି, ସମୟ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗୋଟେ, ଅନ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି। କାଳର ବି ସମୟର ବି ଅଛି। ପାତ୍ର ବି ଅଛି, କୁମାର ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। କର୍ମ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ବି ରହିଛି। କର୍ମର କି କର୍ମ? ଜନ୍ମ ବି ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ବୃତ୍ତି ସବୁ, ଧ୍ୟାନ, ମନ୍ତ୍ର, ସଂସ୍କାର। ଏ 10ଟା ହେଲା ଗୁଣର କାରଣ। ଏ ଗୁଣର କାରଣ ଏଇଟା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ କହିଲେ ସାତ୍ଵିକ ବସ୍ତୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା ସାତ୍ଵିକ ବସ୍ତୁ ସେବନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ବସ୍ତୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା। ଆଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜଳ, ପ୍ରଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଜନଗଣ, ଗୁଣତ୍ରୟ ହଇତେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏ 3 ଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜଳ, ପ୍ରଜା, ଲୋକମାନେ 3 ଗୁଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ, ଜଳ ଗୋଟେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ, ଜନମାନେ। ତେଣୁ ଏ ଗୁଣତ୍ରୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଗମାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ତ୍ରିବିଧ ହୁଏ। ଯେତେ ସବୁ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବେଦ ଆଦି, ଆଗମ ନିଗମ ଯୋଉ କଲା, ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ, ଇଏ ବି 3 ପ୍ରକାର, ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ଆଗୁନ, ଜଳ, ସନ୍ତାନ, ଦେଶ, କାଳ, କର୍ମ, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଗୁଣତ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଆର ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। এই ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 3ଟା ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି ଜଳ ସେବନ କରିବା, ସେ ଜଳର ପବିତ୍ରତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଛି ନା? ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସ୍ନାନ, ଟେପ୍ ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଟେପ୍ ସ୍ନାନ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସ୍ନାନଟା ଟିକେ ଭଲ। ଅବଶ୍ୟ ଲିଫ୍ଟରେ ଉଠୁଛି ଅଲଗା। ତା ଅପେକ୍ଷା କୂପ ସ୍ନାନଟା ଭଲ, ପବିତ୍ର। କୂପ ସ୍ନାନ ଅପେକ୍ଷା ପୋଖରୀ ସ୍ନାନ, ତଲାବ ସ୍ନାନଟା ପବିତ୍ର। ପୋଖରୀ ସ୍ନାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରବାହିତ ଜଳ, ନଦୀ ସ୍ନାନ ପବିତ୍ର। ତା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହୋଦଧି। କହିଛି ନା, ସ୍ନାନର ସେଥିରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଜଳର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ, ପବିତ୍ର ନଦୀର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା। ନଦୀ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ନଦୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗନା, ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବ। ତଫାତ ଅଛି ନା। ନଦୀ ନଦୀ କହିଲେ ହେବ ନା? ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯେଉଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲା, ଆମେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳକୁ ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେଶ୍ଚୈବ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି, ପୁଣ୍ଡରାକ୍ଷ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ବିଧି। ଜଳକୁ ପାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତୁଳସୀ ପକାଇବା ବା ଯାକି ସ୍ମରଣ କରି ପାନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କଲା ଜଳ, ସନ୍ତାନ, ଦେଶ, କାଳ, କର୍ମ, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼େ? ସେଇ ଚମତ୍କାରଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥିରୀକୃତ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ନା। କର୍ମ ବି ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ, ଦେଶ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଜପ ହେଲା, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଶ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଭଗବତ କଥା, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଆଦି ପାଳନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭଗବତ କଥାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭଗବତ କଥାର ମନ୍ଦାକିନୀରେ ଅବଗାନ କରୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିତ୍ୟ ହରିକଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛଡ଼ା ସେ ସୁରେଶ ଲୋକ,
ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ନବୈଶ ସଭ୍ୟତା କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଶ। ଆଉ ଭାବିବା ବଢ଼ିଆ ପବନ ବାହୁଛି, ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ଝରଣା ନଦୀ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପରିବେଶ ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଯାଇ ସେଠି ବସିକି ଭଜନ କରିବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନଟା, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ଭିତରେ ଗୁଣର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ନା, ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭାରି ଅଛି ବିକାର ସବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନା, ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏ ଯେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଏ ଯେ ମହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ, ଆର କ୍ରିୟା ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଏସବୁ ଚମତ୍କାର ଏସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆସି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି। ମନେ ନାହିଁ ସାତ୍ଵିକ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା ନଦୀ ଏସବୁ ସାତ୍ଵିକ ସେ ବନବାସ ସାତ୍ଵିକ ବାସ, ଗୃହବାସ ରାଜସିକ ବାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦନ ବାସ ତାମସିକ ବାସ, କିନ୍ତୁ ମଠ ବାସ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବାସ ନିର୍ଗୁଣ ବାସ, ଆର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଜନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଘରେ କଲେ ଭଜନ ହେବନି କି? ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ, ହେବନି କେବେ। ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେନ ପରିଯାଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଏ। ନିଜେ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଭିମାନଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଚାର କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଯେଉଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମିଳୁଛି କିଣିକି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି। ଯସ୍ମିନ୍ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହରିଭକ୍ତି ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ତତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଶ୍ରୁତେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବଦେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ି ହରିଭକ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଜଳ ବି ସେବନ କରିବ, ପବିତ୍ର ଜଳ, ଭଗବତ ଅର୍ପିତ ଜଳ। ସ୍ଥାନ ଦେଶ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ରହିବ ଯେଉଁଠି ପରମାର୍ଥ ଅନୁକୂଳ, ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ମଠଟା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ଯଦି ବିଷୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଏଠି। ବିଷୟର ଯଦି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଧନ ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତା, ମନେ ନାହିଁ, ହୋ ହଲ୍ଲା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପଡ଼ା ନିରୋଳା ନିର୍ଜନ, ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ବାହାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଏଠି ଭଜନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଯାହା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମସ୍ତ ରଚନାଟା କରୁଛି। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରକାର, କାଳ ବି ସମୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ପାତ୍ର ସେମାନେ ସହିତ ମିଶିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମର ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ହେବ। କର୍ମ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ବି ସେ ଏସବୁ ଗୁଣର କାରଣ। ଯେଉଁଠି ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମାତ୍ମା ଯେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ପରିଭାଷା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏନି, ସେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧନ ନଥାଉ, କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଅଛି ସେଇଠି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, କାହିଁକିନା ଗୁଣର କାରଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଗଲା। ସ୍ଥାନ କାଳ ଦେଶ ପାତ୍ର କର୍ମ ଧ୍ୟାନ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଳ ଏସବୁ ବିଚାର କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେ ରହିବା ଦରକାର। ହଉ କାଲି କରିବା ଆଉ।
माँ क्या तो उड़िया भजन उड़ी गाओ है जगन्नाथ भजन उड़ी गाओते जान कौन जान माधव जान जान कथा हुआ श्री राधे आम गाइबा कौन करिया गोटे गीत छुटिया गीत गाइबा बड़ बड़ गीत पलैल झीझड़ ना कौन हाँ कथा गल रे जान हमरा करिया कौन क्या अपेक्षा कला कौन मन मुताबक गीत गोटे मिलूनी कौन करिया तुमी तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु तुमी तो मोरे प्रभु कर अवधान पड़िनु असत भोले कामती में गिले गिले पड़िनु असत भोले कामती में गिले गिले
ओहे ना कर परित्राण ओहे ना कर परित्राण जबत जन्म मोर अपराधे हैनु भोर निष्कपटे ना बजिनु तो मा तथापि जे तुमी गति ना छाड़िय प्राणपति प्रभु तथापि तुमी गति ना छाड़िय प्राणपति मोर सम नाही धमा निष्कपटे ना भजिनु तो पतित पावन ना घोषणा तो मारसा उपेक्षिले नाही मोर गति जदि हई अपराधी तथापि तुमी गति प्रभु जदि हई अपराधी तथापि तुमी गति सत्य सत्य जेन सती पति प्रभु उपेक्षिले नाही मोर गति तुमी तो परम देवा नाही मोरे उपेक्षिबा तुमी तो सुन सुन प्राणेर ईश्वर जदि करी अपराध तथापि तुमी नाथ जदि करी अपराध तथापि तुमी नाथ सेवा दिया
कर अनुचार। सुन सुन प्राणेर ईश्वर, कामे मोर हत चित नाही सुने निज हित। मनेर ना बुझे दुर्वासना, मोरे नाथ अंगीकुर तुमी वांछा कल्पतरु। मोरे नाथ अंगीकुर तुमी वांछा कल्पतरु। करुणा देखुक सर्व जना, प्रभु करुणा देखुक सर्व जना। मोसम पतित नाई त्रिभुवने देख भाई। मोसम पतित नाई त्रिभुवने देख चाई। नरोत्तम पावन नाम धर, घुसुक संसार नाम पतित उद्धार सार। प्रभु घुसुक संसार नाम पतित उद्धार सार। निज दास कर गिरिधर, नरोत्तम पावन नाम धर। नरोत्तम बड़ दुखी नाथ मोरे कर सुखी। नरोत्तम बड़ दुखी नाथ मोरे कर सुखी। तुम्हार भजन संकीर्तन, अंतराय नाई जाय ऐसे परम भय।
प्रभु अंतराय नहीं जा ऐसे परम भय। निवेदन करे तुम्हार भजन संकीर्तन। तुम्ही दयार सिंधु अधम जनार बंधु। मोरे प्रभु करब ध्यान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी। माधव माधव कुंज राधा 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 राधा। श्री
राधा 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 कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद श्री गुरु गौरांगांधुर का गिरधरी राधा माधव राधा कुंज वे सरकार की जय। तदेपितार्थ संध्या पाठ की तीसरे भागवत महापुराण जी बादल विश्व परीक्षित महाराज जी उद्धव जी महाराज जय। बलदेव विद्यासल विष्णु पाठ श्रीधर स्वामी जी विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परम पराज भक्ति पुरी से महाराज विजय। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सत्य से प्रभुपाद विजय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास संबंधिक जी सभांध सपरिग्र सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ विजय। नमाचार्य श्री हरदास श्री राधा रानी वर्षन वर्षन